Hello guys, my new vlog. Please to channel my Sakrapara. Sacrifice. আমি এতিয়া যোৰহাট টাউন ৰেল ষ্টেচনত মানে ট্ৰেইনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু ট্ৰেইন আছে 5:40 আছে। তাৰপৰা যাম গুৱাহাটী, ৰাতি শুই শ্লিপাৰ দুটাই, তাৰপৰা একেবাৰে গুৱাহাটীত নামিম ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ন। বেয়া ঠাণ্ডা, পুৰা টুপি চুপি লগাই লৈছোঁ একদম মজাকৈ। ప్రళయం ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమనిలయం అసనిపాత అజస్ర ప్రకరం తిమిరలోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాతి ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట भाइयों सिस्टम पार देंगे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगे डबल डबल होती थी। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها किसी के संग में चलने से हुई हक से कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी ऐसा मत करो मेरी जान। सिस्टम पार देंगे। तू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो पूरी ही लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मैं कन्याकुमारी। Kutuma kutu super lana kutuma kutu imandari kutu. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your stay here. Don't look out, you're gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I've had enough for you. Enough to last a lifetime through. So what do you want from me? Got no words of sympathy, and if I go around with you, you know that I'll get messed up too with you. Click.